हेलो किड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे 2D शेप्स। ये क्या है किड्स? 2D शेप्स। एरो, ट्रायंगल, हार्ट, पाई, राइट एंगल ट्रायंगल, स्टार। तो चलो किड्स, सबसे पहले कलर्स के नाम जान लेते हैं। ग्रीन कलर, वॉलेट कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो कलर, पिंक कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। एरो, क्या है किड्स? एरो। ट्रायंगल, क्या है किड्स? ट्रायंगल। हार्ट, क्या है किड्स? हार्ट। पाई, क्या है किड्स? पाई। राइट एंगल ट्रायंगल, स्टार। ग्रीन कलर, कौन सा कलर है किड्स? ग्रीन कलर। वॉलेट कलर, रेड कलर, येलो कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, एरो, ट्रायंगल, हार्ट, पाई, right angle triangle, star. Bye bye kids. Like, share and subscribe.